Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Janly TV at Phillies Mall. Ayan. So, ayan. Dito kami ngayon, celebrate namin Little Gisami. Tongyang Phillies Ayala Mall guys. Tongyang Plus. Yan, okay. Ma'am, ask ko lang, pwede ba ako mag-vlog? Okay lang. Okay. Ayan, Janly TV, ma'am. Ayan, guys. Nay. Ayan. Okay. Hindi, vlog to vlog. Janly TV po at Tongyang. Ayan, Gab, busy si Gab. Naka-headset pala. What's up, what's up? Ayan, yung mga magpipinsan, okay. Ikot tayo habang punta natin mga malulupit nilang menu guys. Ayan guys, yung mga favorite na natin. Mix na to guys. Mga ayan o. Mga favorite natin. Yeah, okay. Janly TV at Tongyang Phillies. Ayan. Ayan si Chef, busy sa paggagawa ng ano niya. Ayan mga ito guys, try nyo dito guys. Phillies Mall, Ayala Mall guys, Marikina. Ayan siya guys. Yung mga seafoods nila guys, ayan. Magsasawa kayo dito guys. Mga seafoods nila. Then dito naman mga tempura nila guys, ayan. Okoy, ayan. Dito yung pinaka-base nila guys, Canton. Din na yan, Canton Lusado. Din Korean. Ayan, ano to, salmon head, di mixed vegetable. Ayan, ikot pa tayo guys, ikot pa tayo. Then magsasawa kayo dito. Then yung mga nilagay, rice. Ayan, steam rice. Then ayan guys, mini siopaw. Then ayan, tawag na ubi paw. Ayan guys. Ayan. Then may rin sila kaya Tongyang Phillies Mall guys, Ayala Mall, along Marikina guys. Ayan siya guys. Doon instant noodles, glass noodles. Magsasawa kayo guys dito. Ano yung pinaka nila per head? 800 no? 800 to guys per head nila. Yeah, better.
Yummy yummy guys. Mga ano nila, colorful. Then, ano yung mga condiments nila guys. Then, punta naman tayo dito sa fruits nila guys. Ayan. Kompleto dito guys. Oh. Salad. Halo-halo. Pwede guys. Kompleto guys. Kompleto guys. Kung gusto nyo na mamimili kayong drinks nyo guys. Ayan. Kompleto. Ayan. Drinks nila guys. Mga mixed fruits nila guys. So ayan guys ha. Well, fruits naman guys. Ayan, mga dessert na yan. Kapitan. Sige ma'am. Ayan guys. Kompleto sila guys. Kompleto. Hindi na siya na-over ano na yun. Then, ayan, Chef Marikina pa to, no? Tama? Marikina? Yes po. Pasig na po. Ayala Pilis Pasig. Ayala Pasig. Pilis Mall. Ayan, okay. Jelly TV Chef. Shoutout po, shoutout. Then, mga color po. Pasig na pala to. Sakop na pala ng Pasig. Pasig Marikina. Malapit sa ano to guys, familiar guys sa Santa Lucia. Yeah. So ayan guys, once again, thank you so much for watching guys. Ayan. Thank you for watching and God bless to everyone.